Lord Jesus. Hallelujah. Sit, children, sit. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. जेजू आमचो मोग कोता सांगाय जेजू आमचो मोग कोता tell Hallelujah. He's there for us. Yes. जेजू तुमचो सगळ्यांचो मोग कोता कित्याक तो आमचे सगळे आयज इतलो पावस हेवी आसूनय बी आमी जेजूक घेवन येयला कित्याक जेजूचे बॉल ते आमकां इन्विटेशन तेज्या राजान भितर सरोंक आमी एक तो सोयेच्यो धुयो तेका जय जयकार करून भायर सरला हालेलुया हालेलुया हो तो मुमेंट हो तो वेळ आमी दिवंक जाय हालेलुया हालेलुया हो तो वेळ आमी देवाक दिवंक जाय आनी सांगूंक जाय जुंय दिसना आमकां दोनया देवा वाखाणूंक ते परुसीन थिंगा आमी तुज्या नांवान वाखाणूंक भायर सरतली and I love you all to see here once again in the name of mighty Jesus. I glorify my King of Kings, our Father, whose grace and grace is upon you all. Hallelujah. 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 आमकां एक एक पाट दिसता आमचो देव आमकां सांडटा म्हणून am I right? ना तेजी दोर एक दिश्ट एक एक घोडे आमचेर आसा तो काकुतीन बोललोलो सागर तुम्ही जाणा न्हू सागर चोयला दुधसागर चोयला कितलो लोटा न्हांवता तो यू कांट तू एक 10 बालदी भरून काबार जातलो न्हू एम आय रायट सो आमगे देव येदो व्हडलो काकुतीन बोललोलो की तुगेले एनी टायम कितलेय दा आनी हुंचे वेळा हुंचे परोसीन तो आपली काकू तुझे देऊंक तयार आसा Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise Lord. You know when God fought the battle, जेन्ना देव झुजता battle, दोरे देव हुंच्या वाटेन स्टार्ट करतलो पयलो तर तुमकां खबर आसा आ हुंच्या वाटेन पयलो स्टार्ट करतलो जेन्ना मोजेसाक भेट जाली देवाची आनी तेजी मोजेसाची आनी देवाचो कनेक्ट जालो भेट जाली देव उलयलो तेन्ना देव पयलो खूंय पावलो फारुका बरें काय मोजेसा बरें मोजेसा बरें कित्याक देवाक खबर आसलोलो हो आपलो पूत आपले आयकतलो म्हणून and that what right from beginning Abba said हो म्हजो पूत आपुरबायचो तेजेर आसा म्हजें सगळें दादूसपण हालेलुया देवाची भुरगीं हुंचे परोसीन आसूं देवाक खबर आसा ती आपली आपुरबायची आपलें आख्खें बरेपण तेजेर आसा कित्याक he knows that he has done his work. God knew very well. देव जाणा आपणान आपलो वावर संबोधलो म्हणून हांवें आयकलां आनी हांवें चोयलां सगळीं फिनिश द एंड तसले स्टेटस घालताय आनी I don't know whether they are believing they are finished from the scene. That's the question mark for me. स्वताच्या आत्म्यान म्हाका ते सदांच तोपता हांवें चोयल्यार कित्याक येदो ती बेश्टो स्टिकर मारताय ओ दिखावो तेंचो काय होरे तेणीन मानून घेयला आमी पातकांतली मेकळी आसा आमी हे पोरस्तींतली आमकां सुटका मेळ्ळ्या Praise the Lord. Hallelujah. जेजून संबंधले म्हणलें काबार जालें म्हणलें वॉट जे तेणेन मशीन कंप्लीट केला तो तेणेन फिनिश केलो म्हूण तेका फूल प्रोपोज आनी फूल गॅरंटी आसलोली की ही हॅज फिनिश द वर्क ऑफ द किंगडम आमी कितें तेगेलें काम करून कुशीन सोडला तूं म्हणटाय न्हू सगळें जालें क्लिनींग आहलो आयज पुता व्हडले टेंशन्स
प्रेज द लॉर्ड. आमी म्हणटाय न्हू केन्ना केन्ना सायबीन येवपा आहा, आमी क्लीन करपा झाडपा जाय घर हें तें. दॅट वी डज. पूण आमचें जिवीत झाडपा जाय, आमचें जिवीत क्लिनिंगाक पडपा जाय, आमचें जिवीत पवित्रकायेन उरोवंक जाय, जें सगळें करून फिनिश जावपाक जाय. But the time has been come that we have to see God glory and God kingdom in our life, in our midst. आमच्या मदें देवाचे राज दिसोंक जाय. आनी देवाचे राज आमच्या मदें दिसोंक जाय जाल्यार पवित्रकाय जाय, नितळसाण जाय आनी बरेपणूय जाय. बरेपण, नितळकाय, पवित्रकाय ना आमी हे वायट जिवितांतले सुटका घेवना, गुलामपणान आसा दरे. वी आर इन द बॉन्डेजीस, वी आर इन दॅट केव्स, वी आर इन दॅट प्रिजन ऑफ डेव्हल, which only he can open that gate and he can close and no one else. Because all effort of our life we has given this opportunity to rule for devil. सैतानाक दिलोली आसा सगळी स्वयंगी आमच्या जिवितांत. तूं रात चल बायबा, आमकां उबरो करूंक जाय, आमकां नसायपण करूंक जाय, आमकां बेबदेकाय जियेंक जाय, आमकां मोजा करूंक जाय, आमकां पोजरे जिवीत जावंक जाय. बाबा तूं रात चल, ही ऑपॉर्च्युनिटी आमी तेका दिलोली आसा. एंड वी थिंक दॅट वी आर इन हिज गॉड किंगडम. नो माय चाइल्ड. देवा राज आमचे मदें आसा म्हळ्यार जेजून आमकां सांगला आपल्या उतरान, देवाचे राज तुमचेच मदें आसा. आनी तें आमी दिसान दीस आमच्या जिवितांत सोदून काडूंक जाय. आनी दिसान दीस तेजी तेजवट, तेजी शायन आमी सांबाळूंक जाय. दॅट वी डोंट नो. वी ब्रश आवर टीथ, कित्याक वास येतलो दांतांक, गामे वास येता तर आमी चेर मारतली, बरी ड्रेस अप करता. बिकॉज दीस ऑल फॅन्सी. We dress up in physical body, not in our soul. So, आत्म्यान आमी हे सगळे जेवण हावण न्हेसोन घालून आत्मो मजबूत करूंक जाय. स्वर्गीच्या राज आमकां दिसोन आनी स्वर्गीच्या राजाची आमी भुरगीं म्हणून. You know, Holy Spirit telling me all, तुमच्या मोदलो एकलो पुतून तेका इबाडलो नाका, एकलो पुतून सांडलो नाका. दॅट वॉट जीसस विश, दॅट सेम होली स्पिरिट विश नाव इन हिज रियलिटी प्रेझेंट. हालेलुया. बिकॉज टायम थोडो आसा and we have to move with the Holy Spirit according to his will, according to his purpose and according to his plan, according to his destiny in our life. Praise the Lord. Our eyes has to hear his voice. Praise the Lord. Our ears has to hear his voice. That what gospel declare and decree. Praise the Lord. देवा उतर पवित्र पुस्तकान देव आमकां सांगता, तेजे उतर आमच्या काना कडेन सादोंक जाय. रेवोल्यूशन उलयता आमकडे, प्रकाशनी उलयता, पवित्र सभा कान आसलोली आयकतली. दॅट मिन्स बरी स्टडी जाय आमच्या जिवितान. तुमी जाणा उदक गेलें कानान आयकोंकूय येना अशें. यू आर गेटिंग डिस्टर्ब, you are getting irritated because you can't hear properly the word sound. But now in spiritual way, Lord want your ear in spiritual to work in his kingdom. Before entering in his kingdom, your ear should be in spiritual way. They should hear the divine voice of the glory mighty God in their life. Praise God. What ears has not seen, heard, that you will hear. Mula, my sheep hear my voice. Why he said like that? He's lying. तो आमका फटकिरेपण दाखयला, तो आमका चिटिंग करता. लेट अस टेक इट सिरियसली. नो, आमी समाज सिरियसली घेया. देवान म्हणला पवित्र सभा. तुम्ही जाणा
रेवोल्युशना प्रकाशन बरयता तेन्ना एक एक तो कोडो बरयता, एक एक कोडो तो दूत वाचता, एक एक कोड्याची ती समजणी देव तेका त्या दुता वरीन तेका दाखयता तेन्ना ते म्हणटा होवी सभा कान आसलोली आयकोतली केसू भिरांत दिसता. यू नो इट्स नॉट इजी टू रीड. भिरांत दिसता, कापता आंग आनी आत्मो. देहा पदवेक that means we have to hear. Our ears should be holy to hear His voice. Spiritual ear should be spiritual word, spiritual soul, spiritual ear, spiritual speech, okay, spiritual mind, okay, that should be in our life. Praise God. कित्याक आमी हिंगा एक आनी 2 दीस रिट्रीट करूं ना. ही वर्सां जाली आनी आमकोडेन स्पिरिच्युअल इयर आसपा जाय ठाक करून देवाचे कनेक्ट आमकां हांवें बाबा आयकला, आयकला ते समजोताय आनी समजोला ती पाळटा. Got it the point? Don't ignore. Strictly, Holy Spirit is in front of you. He's in our midst. He's in kingdom. He's rolling His role in our life. Praise God. Hallelujah. 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 So my Jesus also say मागेले मेंढरे मोजे ताडो आयकोतले कित्याक म्हणला काय? कित्याक म्हणला? कित्याक ते सारखे आसतले जे तेजो ताळो आयकोन तेजो पाटलो करता ते. Praise God. आनी थोडी ताळो आयकोतली, बसतली, वयतली, रिट्रीटाक गेलोली म्हणटली आनी काणयो काबार करतली. बट what they had heard from Him, तेणी कितें आयकलां? तूं जाणा ती सामरे नोगरेची वस्तुरी कितें आसा? आमीनूच तेका खूद आयकलां म्हूण आमी तेजेर बावात दवरला. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. तुमकां जोन एकल्याक कोडो जाय. हांवें तेका आयकलां, हांवें तेका चोयलां. I knew the prophecy comes from His mouth. I knew the sharper word which declared by the Spirit, God's Spirit who rising us. Rising this preaching, not me, God's Spirit. Oh, Riyadarabai said not to say that, not you. Praise the Lord. He has now operated the third person. Holy Spirit is the third person. He has operated that person now and is declaring the prophecy from His mouth. Praise God. Hallelujah. 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 You don't know God's gentle love. His so kindness. Hallelujah. 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 A spiritual ear, hear your divine voice. तुगे देवाचो ताळो आयज सगळे पोरस्तीन तेका महिमा दी. फावो ते पोरी तुका अर्गां दिता, तुका दिमासता. Hallelujah. 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 Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 Children, you all can hear? Bailyank aiko eta? Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आमचो देव खोलांतल्यान मोग कोत्ता. आमचो देव खोलांतल्यान मोग कोत्ता. तेणे आमकां एकठांय केलां आपुरबायची म्हणून. तेका विस्वासपाक, ते कितें करूं? तेका विस्वासपाक, असो कितें पडून तेका विस्वासपाक. शाद्राक, मिशको, अबेगेनो आनी दानव. Praise the Lord. हे भुरग्यांक राजान इतली खोस शिक्षा दिली, इतली खासकी गायली, हे भुरग्यांची केसलो गुन्यांव ना. Praise the Lord. Hallelujah. हे राजान तेंकां लासपाची खासकी गायली आनी त्या टायमार इलो उजो न्हू बरे तेंगे आख्खे बोग धाडलोले उज्याचे आनी तेंकां बांदले
आनी तांकां उज्यान उडयलें. बायबल रेकॉर्ड करता जे तांकां घेवन गेलोले सोल्जर उज्यान घालपाक ते दोग उबेनूच करपोन मेले. उबेनूच करपोन मेले. सी लिसन फॉर मी स्टडी. आय डोंट नो अबाउट योर. उबेनू करपोन मेले म्हळ्यार देव उतोर म्हळ्यार इतले आसपा जाय. पातकी जिवीत आमी आपणायता म्हळ्यार आमी उबेन मरोंक जाय. कित्याक इतले तेजवट उतोड इतली देवाची शक्ती आनी भक्ती मागण्यान आनी उपासान आसता. जेन्ना देवा भुरगीं भितर सोदता तेज्या राजान तेजे हथियार घेवन येस लॉर्ड आय फॉलो यू माय शीप हियर माय वॉयस येस लॉर्ड. तो म्हणटा म्हज्या पासत तुका घर दार बाटान ब्रेस्तां भुरगीं बाळां सांडून उठून. Why? He knows ते बाटांचेर कोण ताबो घेतलो. He knows त्या भुरग्यांचेर कोण ताबो घेतलो. He knows तुझ्या जिवितान कोण ताबो घेतलो. But this all will happen. But you, are you sure? Are you ready to follow me? बसोन जय जयकार करू इसी. जेन्ना तूं देवा पदवेक उलो मारता तूं जेजू भाशेन जावंक सोदता एक घडये तोच देवल येतलो तुका तुजें सगळें निस्तन करून. दॅट वॉज जॉब. लेसन शिकाय. जॉबाकूय तेंच जालें. एसलो प्रामाणीक जॉबा एसलो मनीस देव म्हणटा हांवें हूंय चोवंक ना. इतलो प्रामाणीक इतलो बरो इतलो मानसुगीचो म्हाका बुजपाचो भुरगो एसलो हूंय ना संवसारान. God has response about him. He has declared about you. And that's what the project is there in gospel and we have to follow it. I mean the project I mean we solve करून आमच्या जिवितान. Am I right, children? You know about the who don't know about the job? जॉबाली दोशा इतली पास जाली. जेवपाक खावपाक भुरगीं बाळां तेगे बायल उठून सांगपा लागली जे इतलें देवाक केलां ते देवाक तूं शिराप घाल. कित्याक कितकें तेणें बरें कांय करूं ना आनी तोरेसन तूं त्याच देवाक उलो मारता म्हणून. जॉबाले आडां जाली. आडांच दिसताली बोल मास नालोचो इतलो बरो बळान बोल्लोलो हो मनीस देवाक वाकाणपी मनीस दोशाचोय. वॉट वी वील थिंक जेन्ना इपोनूच ती कोणी प्रिचराचे सवें जाली. प्रिचर्सा सवें एश कोन्न घडलें तेगेली बाटां बिटां सगळें काबास जालें. तो येयलो रस्त्याचेर. तेगे बायल सांडून गेली तेगे भुरगीं सांडून गेली तेगे प्रॉपर्टी वखरायली. वॉट यू वील थिंक जॉबाचे वय स्टील देवा बरी आसलोली. जॉबाक ते लोक कितें म्हणटा तुगे दोशा कितें जालें तें पडनासलेले. जॉबाचे कनेक्ट फकत देवान तेज्या भितर आसलेले. ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दॅट देवान दिलें देवान गेलें. हांव निंगडो आयला निंगडो वेता. दॅट वॉज हीज आयडेंटिटी प्रूफ फ्रॉम द स्पिरिच्युअल वे ऑफ स्पीकिंग. Are you one of them? You all have that identity proof to speech. You have that courage to stand in the name of mighty Jesus. मुशा कोण बायले रूप देवा बायले रूप न्हय पूण मनशाचे काळीज पळोवन देव वागता. I always believe that He knows my heart. He knows my heart. माझे काळीज कशें रडटा आनी तेश कोन्न तेज्या मोगान शिजता आनी कितलें तेका ओपन आसा तें उगडें आसा तें म्हाका जेन्ना म्हाजी काळीज केन्ना देवाक कितें लिपयलां. आय नेवर सॉ दोज डोर आर क्लोज फॉर गॉड. I can feel myself. Really, I'm telling the truth. हांव खरें आहा तें सांगता. म्हाका केन्ना दिसना हांवें देवाक कितें तरी लिपोवन दार बंद करून दवरलां भायर तुका हांव केन्ना सांगपाना देवाक म्हणून. Why I'm giving this example, children? Let you all also to be in the same project.
to follow your Messiah, Praise who is waiting only for you. His eyes are fixed upon you, and he needs that labor, that you are his kingdom child. You are the who belongs to him. Praise God. उजव्या बोर्डाची. Praise God. कित्याक he always said संसार तुमचे झडटलो मस्कुऱ्यो कोतो एक कोतो. I always want the first step for your God in your life. Praise God. Yes, I am your teacher. I want to teach the proper way how to walk it in Jesus' name, in his kingdom. Praise God. This is my authority to tell you all that God is there for you, but you have to follow him, because you are the one sheep who has been lost for many years. Praise God. Oh, yesterday, oh, today, Praise God. you have been lost for your Lord. Praise God. तू देवाक सांडलोलें आसा, आनी देवाक जाय तूं तेज्या राज्यान येयलो. देवाक जाय एक सांडलोली शेरी मेळ्ळ्यार कितली खुशालकाय भोगता ते देव म्हणटा, तितली म्हाजे सवें भोगता जेन्ना तुमी सांडलोली तेका मेळ्ळी जाल्यार. Praise God. Can you all hear children? Yes. It's very difficult. I knew it's very difficult to take a step of that kind. म्हाका एक पाट तुम चोयल्या बरी मोजेच्यो उबरो मारून दिसता, चॅटिंगा करून दिसता, बट आय न्यू, नाव आय एम न्यू. I can't mix up in that way. Praise the Lord. I can't make a fun like that. I can't enjoy myself like that. Praise the Lord. Hallelujah. Because I have to complete my mission, my assignment, my project, which is according to the God will in my life. So same way, you're also सायबीन माणसं कितले कश्ट अपमान भोगले. देवापूत म्हूण सांगताले मुगो कोणान मुडून आसतले ते आखे रेकॉर्ड करूं ना बायबलान. कोणान मुडून आसता सुबेटी आमी कितली तोंडाची ती तुमकां खबर आहा. तो येवचे पयलीं दार ती गोरवेस सुटपा वेळ येयले तेन्ना दार बंद केल्लें. आतां मेले तेन्ना ते कितली टिंगलां ते कितले तोंड तेन आयकला जायत. तूं देव म्हणटा मुगे तुगे पूत व्हडलो विस्मिता केला आनी आतां गेलो मुगे कितले मुडला जाय तेका. तुमकां दिसता कांय म्हणू ना. बेश्टी स्वर्गार चोडली ती. तुमचे ओकमान कोस दूख सोसून ती स्वर्गीची तेची संवसाराची राणी जावंक पावली, बेश्टी जावं. Praise God. एक बेश्टे देवान लेबल दिवं ना बाये, तूं रोखडें हांव कितें म्हणून दिवपाना, झूक करून हांव तुका वयर काडटो म्हणून. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. You know, आमी जेन्ना सान मारता घरान तरी आमी रोखडो कचरो भोत्ताय, कित्याक तो उडोवन सगल्याक पावतलो म्हणून. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. सायबीर मायन दर एक कचरो आमच्या जिवितांतलो, दर एक ओकमान आपल्या जिवितांतली सोंसली. Praise the Lord. Praise God. तेका लागून बापान ते पोसली. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Why we can't? कित्या आमी मेक जावंक सोदना स्वर्गीच्या राज्या भशेन? कित्या आमचो स्पिरिच्युअल वे आमी असो फिजिकलान वचची न्हू, स्पिरिच्युअलान या आमचे जिवीत. आनी जाय म्हाका भुरग्यांक आनी वेळ ना जाले गडे 20-20 ती भुरगीं बाबडी थोडी आसतली, थोडी 15 जाण बी आसतली. हेर सगळीं आहाय 30 अबाव. Let us walk in spiritual way. कित्याक स्पिरिच्युअल गरजेचें आमच्या आत्म्याक. हो बेनिफीट कोता जेन्ना आमी स्पिरिच्युअलान जियेता, तो बेनिफीट कोता. तुगे सोल न्हू, फिजिकल बॉडी वीक जाल्या उपरांत तुगे सोल तुका रायज कोता. Praise God. He arises with supernatural power. Praise God. Let us see God in our midst. आमचो देव आमच्या मदें आमी चोया. जसं आमचो एमिनल, आमचो देव आमचे सवे आसा. चोया आमी तेका. Let us see how he looks. तो कितलो बरो दिसता. So beautiful Jesus. He has touched me.
Praise God. He has touched my heart, soul. Praise God. He has touched my mind. This mind can't give me negative. This mind can't hate you all. This heart can't hate you all. मुझे why do you want weak? तुम्ही येताय जमेन अरे उरपाना भितर कित्याक इतलो तेजवट मोहिमेलो देव आमच्या भितर जियेता देवाचो स्पिरीट आमच्या भितर जियेता जो संवसारा वायट आत्म्या परस अदीक बलिश्ट देव आमच्या भितर जियेता. Never forget that children. केन्ना विसरो नाका ती कसली परिस्थिती जावन जॉबा भशेन पास जावन पूण आमचो देव प्रॉमिस केला त्या जॉबा थ्रुली की हांव जॉबाक जशें शिवोटाक डबलांनी तेणेन बोल्लें डबलांनी तेणेन धेण्यांनी बोल्लें. प्रेज द लॉर्ड. दॅट वॉज जॅक्यूब. आय लव जॅक्यूब यू नो. तो 2 वसूलदार ओ पातकी खरें ओ मोडवो तेका रूप ना सूद ना पूण तेणेन जेजूक पळयलें आपल्या जिवितान. फकत तो जेजू पिक्चर चोवन रावंक ना तेणेन आपलें जिवीत बदल्लें. तेका भितरल्यान एक सुपर नॅचरल रायज जावंक लागलो तेगेलो स्पिरिच्युअल. तेणें म्हणलें हांवें कोणाकूय कॅन डिसायड दॅट आर वी आमी केन्नाय कुमसार जावं कितेंय जालें अरे फादर चोरलें रे हांवें म्हण चोरलोलें केन्ना दिलां हांवें कोणाकूय चोरलोलें तुमी केन्ना दिलें फादर म्हाका एक भांगरा उस मेळ्ळोली बरी सांगलें कुमसा जालें तें तुवें सिलिंडर केलां कोणाकूय गरिबांक जावं कोणाकूय तेसो काम जायना. दॅट्स वाय रिपेंटिंग इज नॉट देयर इन अस. कुमसार जालें रिपेंटिंग जावं नाय. That's why Holy Spirit knew the truth. Holy Spirit knew the truth. Hallelujah. 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 Surrender it. Surrender it. Jacques surrender. See how loving boy. आता मेलो तर ते खवकोत आलो गुडगुड्या. So loving, love them. See, nice prophet. There are disciples जेजूक भेट केलो कितू बरेले हाय जय मेळटाय आमी जेन्ना राज सर्गीच्या राजा भितर सोदाय सगळे मेळटाय तुम क्यारू ना. Praise God. Can you all understand me? Yes. Hallelujah. 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 What did Jesus didn't ask anything for Jacques. He only came with Jacques in his home. तेच्या घरात तो येयलो आनी बसलो आनी कांय जेजून काम करूं ना. जेजू कामूय तेणेन दिवं ना. आमी दोरे येयले दोरे घरा पयलीं कितें म्हणटले म्हागे चेड्याक पयले अमेरिका पावय म्हागे चेडवाक पयले आनी हुंय पावय म्हागे घोवाक पयले आनी हुंय पावय देवाक कामां लायतले. आमी कामां लावपा येयल्या देवाक. एवरीबडी इन दीस वर्ल्ड आपस्वातीपणान हा एंड गॉड नोज. This kind of spirit is inside us. Am I right? I am speaking the truth. Yes. इसलिए आत्मे आमच्या भितर आसा आनी देवाक सोदेक केलाय. देवाक सोदेक तूं येनाका देव तुमी येवच्या आदी तो जाणा तुमगे सोद करून. You all have to repent yourself. Change the way where you has made the way. It's not a God way for you. देवाची वे असली वे where there is no way तो वे करपाचो देव आमचो असलो पदवेदार तेजेर विश्वास दवरा. इतली भिरांतीन तेजी वाट पळोवयात. Hallelujah. Those Bibles आमचे सगळे रेकॉर्ड तोडले ते आयज सर्गीच्या राजान देवाक महिमा दिता महिमा दिता. आयज तेंची उतरां आमच्या जिबेर घासता. Why? It will never end because they has done the great things. They has believed the Lord God forever in their life. Praise God. जाकेवान supernatural power आपल्या भितर रिलीज केलो.
थंय आमकां जेत येतोलें न्हू जेजू आमगेर येयला तर आमकां नेट येतोलो हांव जायते जाणांक चोयता हांव सारकें नेट येतोलो आमकां भितर आमी मागणी करूंक लागले जाल्यार नेट येतोलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जायते जाणांक हा तेश कोन्न मागणी करता नेट येता तेका लागून ते आमकां एक उतर आमकां पॅरेबल सांगता तांकां कितें जाता ती उर्बायन फुलता पूण जेन्ना तपासणी जाता ती हें येता तेन्ना कितें जाता काट्यान दामून चेपोन ती उरता काटे कोण उस्के दास्ती ग्रेस्काय बुलोणे हेका लागून ती फुगार जाताय मागीर चोया म्हणटाय देवा आतां कितें जाता तें पयलीं चोया फर्स्ट प्लेस देर इज नो टायम आयजूच रातचो तुका तो वचचो आसा सो प्रिपेर योरसेल्फ सी चिल्ड्रन आयकाय तुम्ही ना स्पिरिच्युअल य गेला दोरे कान गेला आयकाय फर्स्ट प्लेस तेका दिला केन एबेल आसलोलो एबेलाची योद देवाक मानवली हुई केनाची कित्याक कारण दोगांय भाव एकुमायचे पाहिजे कोण आनी ना देव हिंगा बास बेळ कित्याक कोत्ताले हेंच्या भावा मदे बिकॉज ही नोज द सायन ऑफ द गुडनेस and of badness. Lord will always choose the good sign, not the bad sign. He knows how you're operating your mind. तुम्ही तुमच्या कंप्युटर झाले तुम्ही तुमगे माइंड ऑपरेट करताय ऑफिसान न्हू वयताय कंप्युटर ऑफिसान कंप्युटर यूज करताय लॅपटॉप म्हणटाय आजकाल लॅपटॉप यूज करताय आणि ती काम करताय तुमगे लॅपटॉप हुया अचय कोणाले उगरो करून जाय कितें चिंतून जाय दोरे घे बसली तुम्ही तुमगे कंप्युटरा आणि तुम्ही सगळे प्रोजेक्ट केले कितलो वालोर तुमकां Let God operate your mind. That's why he said in commandment, you don't operate your mind, your heart, your strength. Let God work among you. सगळे तुझे मन सगळे तुझे बॉल सगळे तुझे काडीस तुवें तुझे दोन्या देवाक दिवचे दोन्या देवाक तुवें विश्वासान तें बोडान बोडचें It's not your goal. It's not. तेरा कभी नहीं हो सकता है. एक तो तुवें त्याग दिला, एक तो तुवें त्याग दिला, आणि तुक दिसता त्याग दिवन तें तुझ जाला. When जेन्ना तू देवाक तुझे माइंड दितोय, frozen it will be so cold. कसली परिस्थितीन तू फकत देवाकूच वयतले तुगे एरो फकत देवाकूच करतलो दोन्या देवा I need you Lord where are you praise the Lord hallelujah praise God thank you Jesus praise you Jesus hallelujah praise God thank you Jesus hallelujah thank you Jesus I don't want to tell you all but I explain you know can I be sangta kai lipoin donna गेल्ले Saturday I think it was too late for me and कितें दोरे जालें कितें जालें I think okay का मागेली बॉन पडली आनी this and that मागीर म्हाका पोच मेळना I cried हांव रडलें हांव भुरग्या भशेन ओके हांव रडत काम करतालें मागेलें ना लोक म्हाका कोणाक त्रास दिवना but the feelings I was speaking to my God and I was doing my work रडटा हांव मागीर काम कर हांव बोगो रडना म्हाका केन्नाय रडो येता तेन्ना हांव रडटा and रडटा तेन्ना हांव सोम्याकूच हांव रडटा and no one else hallelujah then
हांव रोडलें बरें 21 मिनटां रोडलें काम करीत आनी हांवें देवाक म्हणलें आतां हांव चोयतलें तुका तूं केश कोन्न म्हाका उलयतलो तो ओके आय रियली सेड हांव रोडलें आनी हांव चोयतलो तूं म्हाका केश कोन्न उलयतलो आनी केन्ना उलयतलो आनी कितें म्हूण उलयतो तो चोयतो म्हळ्यार रोडटा आतां हें मायनाक चलता म्हाका गेल्या ओके रोडान काबार जालें म्हणसर एक फोन येयलो म्हाका एक जोजो भावाचो फोन येयलो आनी जोजो म्हणपा लागलो सिस्टर तुवें म्हाका फोनूच केलो बाबा हांव बिजी आलो गडे घेवन आसतलो म्हणलें प्रेज द लॉर्ड आनी ही सेड सिस्टर तूं टेंशन बी घेयनाका म्हणपा लागलो एंड I came to know now Lord had chosen for him to speak to me. तो म्हाका सांगपा लागलो तूं टेंशन बी घेयनाका सिस्टर तुवें देंवचार मारले आनीकूय देंवचार मारपा तूं प्रेज गॉड ओ भाव जोजो म्हाका कडेन उलयता आनी सिस्टर जाणा तुजी दुकां सरेस्परा देवान वेचून दवरलेली आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तूं हातियार एसो तेसोले न्हू तूं दारेचे हातियार उडपा लागलो प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 तुका कोणी दिना जाल्यार तेंगे नशीब बरें न्हू पूण तुगे नशीब बरें हांव म्हणपा लागलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सो I came to know म्हाका कॉन्टॅक्ट मेळ्ळें की देव आतां म्हाका कडेन उलो ना ते कडेनसून उलयलो कित्याक हांवें ताका क्वेश्चन केला आतां हांव चोयतलें सो तूं दुसऱ्या दीस रावूं ना कित्याक मुगे काडी सदां तेका ओतकी म्हजें मन तेका म्हजें बोल तेका हालेलुया आय लव हिम सो मच आनी असल्या भुरग्यांच्या जिवितान जायते खूब दूख दुमालो पिडापीड दिवन सैतान भायर सरतलो बट यू वील नेवर यू हॅव टू नो इतले वोगोत हांव इते देवा भितर गायलोलें दायज हे चिजोरीन देवा गायल म्हूण देव उलयता हे चिजोरीचे भायर सरोंक इट्स नॉट इजी Hallelujah. I can't show off. I am giving by heart all these things and spiritual and all. This is the one Almighty, King of Kings and Prince of Prince who is inside me. Always appreciate Him. Take a word, kada. So word sound say, and I mean learn sound say. Any step of your life, take a word, kada. I mean learn say. Take a moima diya. सगळे परिस्थितीन तेका चोया गॉड इज सो ब्युटिफूल सो लविंग गॉड तो अजून आहा तेजे अजून दीस आमचेर आसा तेणे आमकां सांगू ना जॉबाची आडां जाली पूण देवान तेका आदले परस डबलांनी आशिर्वादान बोललो एंड वन बॉय जॅकेव जेजूक पळयना फुडें ओ इतलो वायट इवन मनीस सुपर नॅचरल पावर तेच्या भितर चेंज जालो सुपर नॅचरल पावर तेच्या भितर रिलीज जालो केश कोन जालें हेजे पयलीं कडेन हेजे पयलीं दोड्डीरो स्पिरीट भितर आसलोलो जेजून तेगे स्पिरिटाक दाणाव ना कास्ट करूं ना कांय करूं ना पूण जेन्ना तेणें जेजूक चोयलें आनी जेजून तेजें नांव घेयलें तेंची इंटमसी इतली कनेक्ट जाली दॅट नोबडी कॅन ब्रेक एंड नोबडी कॅन कीप देम फार फ्रॉम ईच अदर Jesus came to know this is the connect, this is the identity proof of Jacob. हांव आयजूच तुमगेर येता हालेलुया हाल्या येता हाल्या आतां गोती आत मातशी बिजी हाल्या येता ना जेजू त्याच दिसा तेच गोडे ते पोचे सांडून जाकोबा घरा गेलो एंड वॉट ते पोचेनूय बी तेजे फ्रेंडानूय बी इतलो दोड्डीरो मनीस उलयता सुपर नॅचरल पहाडाची होबरू supernatural. He has seen Jesus, the living image of Jesus. आमच्या जिवितान आमकां ते भशेन जेजू दिसता
त्या भशेन जेजूक आमच्या जिवितांत आमी दवरला. आय एम टेलिंग यू ऑल चिल्ड्रन, Praise the Lord. do one favor. Keep the image of living Jesus in your life. Praise God. Day by day, each second, each hour, गरजेचे. Hear His voice. Keep a spiritual ear with you to hear His voice. Praise the Lord. My sheep hear my voice. त्याने म्हणला बस बात खतम. Praise the Lord. ते कित करपा आहा तो करतलो. You follow Him. Hallelujah. Hallelujah. Don't say तुवें मागे कित वर केला हांव तुगे करपाकू. पूल मागे काम कर मागीर देवा हांव तुक कोता. मागीर हांव बिस्कीट दिता सगल्यांक, पेडे वाडटा देवा. म्हळ्यार देव तुगे पेड्याचे आनी बिस्किटीचे राहा. See, this is the kind of foolish prayer. नाका जाली मागणी आमी कोते नाका जाल्यो विनोद देवाक जाय. तुजे आख्खो विश्वासपणाचो मोग तेका भेटयलो. विश्वासपणाचो एग्रीमेंट आसपा जाय तुमचे विश्वासपणान देवा हांव तुका विश्वासता. तूं म्हजें सगळें हा म्हूण हांव हे दीस काडटा. Even I praise now in this day I praise and तुका लागून जिते हांव. Praise the Lord. I can't bear this pain, this problem. Only you, Jesus, who is inside me, strengthening me outside. Hallelujah. 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 Humble yourself to Him. जाता तितले एक गाडू जाव. Let Jesus sit on you. Jesus बसत्या या गाडवाचेर. कित्याक हे गाडू नको. गाडू कोणाक म्हणटा बरें आगो गाडवा तुका सांगलेलें येशू वच म्हूण ती थिंग पावलें. आ Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise God. Praise God. Thank you Jesus. हांव आनी म्हगेले भुरगेपणान आनी गोदी आल्यार हांव म्हाका चोडोंक जायना आसलोली. माय सिस्टर वॉज चोड 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 कित्याक हांव भितालें गोदी बी आसल्यार. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. That गाडवा कामा. You know no those things. आ गाडवा कामा जायना कोन्ना. Lord teach us. Praise God. जेन्ना हे गाडवा तो शिकयता ह्या भशेन कोर ह्या भशेन कोर. Yes. And that is the love of God in our life, to follow according to His spoken, Praise the Lord. to follow according to His will, His purpose. Praise God. Hallelujah. 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 Praise God. Praise Thank you, Jesus. Jesus. He's there. I can hear Dev Asa. Why I can hear now anytime. Even I'm crying, I'm in trouble, or I'm preparing something, food, or I'm in a washroom, or I'm doing so many things, or while traveling. Why I can't hear why I can hear the voice of God? Tell me now. Preaching ऐकला न्हू सांगाय. कित्याक सांगाय. Anybody outside? Very good. Because आम्ही कसले कान गायले? स्पिरिच्युअल कान गायले. हे तर वर्ल्डाचे फिजिकल बॉडीचेच कान आसलोले दोन आयकपा नाय न्हू. हिंगा कितें जाय? स्पिरिच्युअल कान जाय देवाचो डिवायन वॉयस आयकपाक. कित्याक हे कानांनी जायते उलयताय आनीकूय नश्ट मेडे आत्मे तेंचे आमी आयकोंक जायना. नाजाल्यार कोण जातो काना न्हू म्हणटाय तेंकां. बेड्डो म्हणटाय केड्डो आय डोंट नो. ते जातोले कानुलो. एम आय रायट? Spiritual ear. Praise the Lord. Today in this retreat, connect a spiritual ear to hear your divine holy Abba's voice in your life. Moses has heard.
Moses has heard because he has spiritual ear आलोले Moses कडेन. For example, when Lord had chosen Moses, देवान Mosesa विचलो देवाचो ताळो जसो मोजेसाच्या जिवितान कनेक्ट जाता तितलो मोजेस ऑपरेट करतालो. तुमगे जिवितान देवा ताळो आयको येता? कोण उलयता? हांव काय उलयना. Holy Spirit उलयता तुमकडेन. Yes, you should connect your ear to hear His voice. Am I right, children? आणि जेन्ना तूं आयकता पवित्र सभा कान आसलो आयकता ते बरे पदवेन लट्टान आयकपा जाय आनी ते तुमगे जिवितान करून हाडूंक जाय. Otherwise no use by sitting here, children. Praise God. Hallelujah. So जेन्ना मोजेसाक देवान विचलो हे chosen God has chosen म्हाका मोजेस जाय. His plan, God plan. म्हाका मोजेस जाय. Then मोजेस जाय म्हूण देव ओगी रावना. Lord has spoken to Moses. आता तुम्ही जाय म्हणून देवान इचलें. तुम्ही रिट्रीटा पावली. Am I right? Now God is speaking to you. But you has damn and dove your बेऱ्यान कुड्डे हाय तुमगेले कान. आयको बी येनाय करपाकूय सोदनाय. तुम्ही कितें म्हणटाय? रिट्रीटाच्या हाटल्यार म्हाजो शर्मा हांव गे सिस्टर. म्हाजो शर्मा इतलो हा 4-5 पेजीचो एक बूक पुतून जाता. म्हाजे शर्मा तुम्ही आयकाय. तुजो शर्मा आयको आमकां टायम ना. Praise the Lord. Hallelujah. Don't do like that. He's present here. His Spirit is moving within us, among us, around us, to show the way where there is no way, to heal us. We are broken. आम्ही मोडलोले आहे भितोयल्यान. He is the one who strengthens us. Nobody loves us. I knew very well. आमचो कोण मोग कोन्ना. But He is the one. He always loves us so much, dearly. इतले बरे तोरे तो आमचो मोग कोता खबर ना. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. So देवान मोजेसाक विचलो आनी मोजेसा करून उलयलो. जेन्ना मोजेसाक देवान विचलो मोजेसा कडेन देव उलयलो. मोजेस ऑपरेट जालो. Moses, देवा शोक्तीन ऑपरेट. Are you operating your life with your God? Or with someone else? Children, are you operating your life with God? तुमगेली लाइफ तुम्ही ऑपरेट द्या करून. It's okay? Are you ready? Yes. Are you operating? Don't lie me. Are you operating? दुनिया तुझी खुशी माझ्या जीवितान जातो. तुझे प्लॅन होते प्लॅन तुझ्या वेळा जाता ती पदवी आणि शक्ती आणि अधिकार माझ्या जीवितान. तुझ्या बगर हांव कोण न्हू. सोन्या हांव माती आणि धूळ. This kind prayer you all have. You should take that authority to speak to your God. Praise God. That's why at once I spoken about the identity proof. तुमको आइडेंटिटी कार्ड ना को उलोवपा. तुमको रेशन कार्ड हा, पॅन कार्ड हा आनी कितें गोती पोशां कार्डांक कितें म्हणटाय गो ते ATM कार्ड आनी दीस. म्हाका देवान आजून तुका ATM कार्ड दिवना. Really true, I'm telling you. Praise God. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 But I love Him so much. I love Him so much. Praise God. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 Praise God. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Hallelujah. 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 So देव मोजेसा कडेन उलयलो. मोजेस आपली मोहिमा कितें आपणा कडेन जे बेसांव आसलोलें तें देवाक उक्तें केलें.
फर्स्ट ब्लेसिंग त्याने कितें दाखयलें? आय कॅन हियर यू लॉर्ड. फर्स्ट ब्लेसिंग एज ही इज हिज क्रिएटर, तेणे तो तेगे रोचणार कसो पयलो आशिर्वाद तेणे आयकता म्हूण दाखयलो देवाक. कॅन यू? तुमी बसून आयकतात. तुमचे कितल्या जाणांचे हांव विस्वास दवरून ही बाबा बरी आयकता आनी बोर जालें, सामकी तंदुरुस्त, सामकी बळान बोल्लें, रिट्रीटा येवन सामकी त्या भशेन सिस्टरो जाले, ह्यो पास्टर जाले. कितल्या जाणांक हांव विस्वासू? हा, देवा उतोरान आपाई जावपा न्हू. ते देवाक फूल किला म्हणटायचो त्या भशेन आमी किलात रावपा जाय, आमी रेस जायत रावपा जाय देवा उतरान. Praise the Lord. Yes, there is a power in His name, in His spoken word. There is a power to turn, to transform you with supernatural power. So Moses एक संसारी वस्ती गिरस्काय हें तें everything was there in Egypt तेका. But in this situation he has heard some sound that his physical body was connected, his soul was connected to hear his divine voice. Even Abraham was 100 years old man. In that situation, he has obeyed. Yes, Lord. Ole हांव तुका भुरगो दिता. Yes, he has believed. He has believed that spoken word in his life. Praise the Lord. And God has released, transformed him with supernatural power, with his baby boy in his life in that age. Praise the Lord. Because he has heard his voice in his spiritual ear, in spiritual connect. God's Spirit is moving here. He is giving a good prophecy about the Jesus which He has spoken about His kingdom. But we are the one who really fed up His spoken word in our life. आमगे काम केन जातोलें? तूं उलयता जाय तें. आमगे काम केन जातोली? That means you want to keep your God as a servant in your life. Yes, children? Yes. He is a God. Praise the Lord. A very high level. We are mud and dust. No authority, but God has gave us authority and power to rule all this world and to bless in this world. Praise the Lord. So still we are loving Lord to keep Him as a servant to do our works. We are not ready to obey. We are not ready to bow down. We are not ready to praise and worship Him because we have become a modern world people, the different modern world people. We don't want to walk in the spiritual world. Spiritual world is so beautiful, beautiful, beautiful. You will see who is helping you. That person as an angel in your life. You will see the heavenly angel in your life who helps you. When you walk in the spiritual kingdom, you will come to know where my help comes from. My help comes from my God. Praise the Lord. A spiritual life. Oh, it's not me, it's not my husband, it's not my son, my daughter. It's my God whose eyes are fixed and whose mercy and favor is upon us. That should be. He is the one today, yesterday, forever, God in our life. रोटी कपड़ा मकान
Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. एक हिंदी वर्ड है, भगवान को प्यारे हो गए. Let us be भगवान को प्यारे हो गए बच्चे हम लोग. Praise God. So believe. Praise God. Believe. Praise God. Hallelujah. That means we are loving children for our Lord. Yes. तेका आम्ही मोगाची भुरगी सोदांकाल, but why we आमचो देव आमकां मोगाचो जायना? आमचो देव आमकां कोडू लागता, आमूट लागता, इकाळ लागता. Why? तेणी कितें केलां? कितेंशें वायट केलां? जे तो झुजता तो खूद आमच्या बऱ्या खातीर झुजता, but we don't know. Praise the Lord. He loves us, He comforts us, He helps us. सगळें करता. जर देवाक आमी वळखना बाय आमचे नदरेन कितें सर्वंट्स, He has done all things for us and He will do all things for His children in His time. Let us see His will in our life. त्याची खुशी कितें like Jesus. Praise God. Praise God. Hallelujah. 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 Praise God. Thank you Jesus. एक टायमार म्हाका बरें आय थिंक म्हगेले चेडो काय चेडू 1 इयराचे आसलोली, 9 monthsचो ताका डोस दिवपाक हें केलोलो. प्रेज द लॉर्ड. 9 monthsचो पांयांक डोस दिताय न्हू. That time म्हाका गव्हर्मेंट जॉबाक एक ऑफर येयल्ली. थिंगाच हांव दुसऱ्या भुरग्यांक कम्फर्ट करता म्हणून दवरता बी म्हणून म्हाका ते बायलेन सांगलें तूं आमगे हितून जॉयन जाता गव्हर्मेंटा हितून, हांव उलयता आनी हांव तुका दवरता. देन हांवें तें सांगलें मागीर आय थॉट मागीर 2 जाण भुरगीं आहाय न्हू, आय कांट डू दॅट जॉब. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. Hallelujah. Now I came to know मागीर 2 जाण न्हू मागीर जायतीं जाण भुरगीं आसलोलीं म्हणल्यार ताका लागून ते हांव गव्हर्मेंट जॉब करूंक पावना. आय केम टू नो नाव दीस इज द किंगडम वॉज माय गॉड प्लॅन जॉब. प्रेज गॉड. हालेलुया. ही इज अ ग्रेटर प्लॅनर. यू नो समटायम्स आमी जावं जाल्लेले आमी करूं जाल्लेले कित मीस केले. नो, देवान दिल्ले शिवाय कोणाकूच कांयच मेळना. दॅट जॉन 3:34 म्हणटा. जॉन 3:33 एंड जॉन 3:34 जाका देवान पाठयला ती देवाचे उतर उलयता आनी देव तांकां माप मेजून आसतना आत्मा दिता. माप मेजून आसतना आत्मा देवान येता. हालेलुया. माप मेजून आसतना आत्मा तूं आत्म्याक जॉब केन्ना काडपाक शकपाना. इवन नॉट मी ऑल्सो. पळयतात मे हुंया कितें कोत्ता कितें जालां हांव केन्ना तेगे जॉब काडूं पावपाना. ही इज सो बिगस्ट गॉड देन एनीथींग एल्स इज इन दीस वर्ल्ड. ही कॅन मूव जनरेशन टू जनरेशन. जो आसा जो आसलो जो येवचो आसा तो सो शक्तिवन सोरेस्पोर देव तोच. हालेलुया. हालेलुया. सो मोजेसा कडेन देव उलयतालो आनी मोजेस स्पिरिच्युअलान तेजो ताळो आयकतालो. इट वॉज अ गॉड एंड ही इज द वन हू ऑलवेज. मोजेसाक त्या टायमार कोणान शिकोवना तूं स्पिरिच्युअल हे गेले देवा आयकोंक म्हणून ना. जेन्ना भुरगीं देवा शक्तीक वळखता, देवा पोदेक वळखता, देव कोण म्हणून वळखता, त्यांचो स्पिरिच्युअल इयर, स्पिरिच्युअल आय, स्पिरिच्युअल स्पीच, स्पिरिच्युअल वॉक एंड एवरीथींग इन स्पिरिच्युअल किंगडमान ती देवाक पळयतली आनी देव तांकां पळयतलो. आयज आमी देवाचे राज पळगोडटा, देवाक पळगोडटा दोरे कित्याक आमी आत्मीक देवाक पळयला आनी तो आमचे भितर जियेता आनी स्वता काळ जियेतलो. तेका वंदन आनी महिमा सासणाच्या सासणा. आमेन. गॉड ब्लेस यू चिल्ड्रन.